जय जगन्नाथ आम बालीयात्रा को जाऊँ तो यहाँ बाटर गला तो ये मशाणी तो बहुत दीप रे सजिया है बहुत सुंदर देखा तो पिला सब जाऊँ तो बहुत मजा मस्ती सब कर तो बाटरे एमती चली जाऊँ बहुत बाट तो चलिकी जा पड़ू तो बहुत मजा मस्ती तो मत एंटरटेनमेंट करके बहुत बढ़िया रे चलिकी जाऊँ तो ये देखो तो आम चलिकी जाऊँ यहाँ नदी कूल तो आम चलिकी जाऊँ मजा मस्ती तो बहुत सजा सजी हो कटक सहर कटक बहुत बढ़िया जमती कहती भाईचारा सहर तो सब झिकमिकी रंगीन आलो दुनिया तो बाटर गला कार्तिक मास चलती कार्तिक ठाकुर बस तो बहुत सजासजा हो बहुत बढ़िया लगुच देखा तो बाटर गला को ठाकुर मंदिर देखागला तो बहुत डंगा बड़ बड़ डंगा भसिया बहुत खुशी मजा मस्ती लगी बहुत सुंदर देखा जाउची तो बहुत एंटरटेनमेंट बहुत खुशी बहुत ता भितर बहुत बढ़िया लगुच सब देखा तो आपण मानक भी बहुत भल लगे वीडियो रख निश्चिंत कमेंट आउ शेयर भी करेंगे तो निश्चिंत आपण मैंने समस्त बालीयात्रा बुलवाक आसते तो गला को बाटरे तो बहुत सजा सजा हो शिव मंदिर बहुत खुशी लगुच बहुत भल लगुच देखा तो एमती आम बाटर चल चल जाऊँ तो मजा मस्ती टी चलती बहुत एंटरटेनमेंट चलती तो आसिक पाखापाखि हो गलो बालीयात्रा पड़िया पाखापाखि तो सबड़े एमती सजा हो तो बहुत खुशी लगुच आसी बालीयात्रा पड़िया पहुँची गलु पाखापाखि पहुँची गलु तो एंटरटेनमेंट करूँ बहुत एंजॉय करूँ बहुत मजा मस्ती करूँ ता भितर बहुत बुलबू भी तो बहुत दुकान पड़ी बहुत जिनस बहुत आखि अने होनी भी एत सुंदर सुंदर जिनस अच्छी सब तो बहुत मजा मस्ती चलती ता भितर तो समते बुलवाक बहुत लोग बुलवाक बालीयात्रा समते एंजॉय कर तो जोटा देखा इच्छा हो नवा इच्छा हो बहुत सुंदर हो सब तो आपण मैंने निश्चिंत एमती नुआ नुआ वीडियो सब पकेबी तो आपण मैंने निश्चिंत देखिए आम आसिक समते जाऊँ बालीयात्रा आपण मानक निश्चिंत वीडियो भल लगुथ बहुत एंजॉय करेंगे सांगसाथी बंधु बांधव समते आसते बुलवाक तो ये ला भाईचारा सहर तो बहुत जन्म रही बालीयात्रा तो बहुत बालीयात्रा बहुत फेमस बहुत एंटरटेनमेंट हुए बहुत मजा मस्ती हुए बहुत खुशी लगे देखा बुलवाक तो सांगसाथी समते आसती बुलवाक बहुत मजा करती मस्ती करती तो आपण मैंने निश्चिंत आसते बुलवाक बहुत मजा मस्ती एंटरटेनमेंट करुवे तो आम आसिक पहुँच गलु पाखापाखि बालीयात्रा तो सामनाटा बहुत सजा बहुत सुंदर देखा बहुत मजा मस्ती हो बहुत लोग बहुत सेल्फी नौ बहुत मजा कर तो आपण मैंने निश्चित देखुवे तो एमती आम खुशी मजा मस्ती टिके दिन कटि जाए बालीयात्रा रे तो एमती आगू एंटरटेनमेंट करवा तो आमर सब स्टेज प्रोग्राम चलती तो आमर ये मुख्यमंत्री आसछन्ति तो केमती सुंदर देखा केते सजा है बहुत लोग सेल्फी नौ मजा मस्ती कर एंटरटेनमेंट कर एमती नुआ नुआ वीडियो आनी आपण मैंने निश्चित देखिए मजा मस्ती करेंगे तो सबुआड़े सब दिगरे समाधिक स्थान पूरण कर बहुत सुंदर देखा तो एमती आगो को आहरी भल वीडियो
ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଆଣିବି। ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ମସ୍ତି କରିବେ, ମଜା କରିବେ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେଖୁଥିବେ କେତେ ମଜା ମସ୍ତି, କେତେ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, କେତେ ଖୁସି। ତ ଏଠି ଆମର ବହୁତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ବହୁତ ଦେଖିବାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କି ବହୁତ ଉଚ୍ଛଳ। ତ ଏଇଟା ବୁଝେ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ, ବହୁତ ଖୁସିର କଥା, ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା। କାହିଁକିନା ଏଇଟା କଟକ ଭାଇଚାରା ସହର। ବହୁତ ଖୁସି ଥାଏ, ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ଥାଏ, ସବୁ ଥାଏ। ତ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ କେତେ ଲୋକ କେତେ ଇଏରେ ବସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ମଜା କରାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ତ ସମସ୍ତେ ଆସିଛନ୍ତି ବୁଲିବାକୁ ବହୁତ ଦୂର ଦୂରରୁ। ତ ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋରଙ୍ଗ ବାଜି। ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ତ ଆମେ ଆସିଗଲୁ ମାର୍କେଟ ଭିତରକୁ ବୁଲିବାକୁ। ତ ଅଟୋ ଆସିଛି, ଅଟୋ ଅଛନ୍ତି, ଘୋଡ଼ା ବି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ତ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି ବସିବାକୁ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ରାମଦୋଳି ପଡ଼ିଛି, ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ବି ଦୋଳି ପଡ଼ିଛି। ଲୋକ ବହୁତ ଫୁଲ୍, ବହୁତ। ତଥାପି ଆଜି ଏତେ ଭିଡ଼ ନାହିଁ, ତ ଏତେ ଏନ୍ଜୟ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ମଜା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଛୋଟ ପିଲା ଓଡ଼ିଶୀ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ସାରା ଆସିଛନ୍ତି ଭାଗ ନେବାକୁ। ତ ବହୁତ ଖୁସି, ଏନ୍ଜୟ, ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଖୁସିରେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ। ତ ମୋତେ ତ ଲାଗୁଛି ଭଲ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭଲ। ତ ଏତେ ତ କହିପାରିବିନି, ତ ତାଠୁ ବି ଭଲ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଆନନ୍ଦିତ, ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି। ମୁଁ ବହୁତ ସମୟ ଦେଖିଲି ଏ ଭିଡ଼ିଓ, ମାନେ ଏଠି ଠିଆ ହେଇକି। ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ଦେଖିବାକୁ। ଛୋଟ ପିଲା ନାଚୁଛନ୍ତି ଦେଖିବାକୁ। ତ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଆସିଛନ୍ତି, ସବୁ ଡ୍ୟାନ୍ସ କରିବେ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ବହୁତ ମସ୍ତି କରିବେ, ବହୁତ ମଜା କରିବେ। ତ କଟକ କହିଲେ ଦହିବରା ଫେମସ୍, ସବୁ ଫେମସ୍ ଅଛି ଏଠି। ତ ଇଏ ହେଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଲିଯାତ୍ରା। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଲିବାକୁ ଆସିଥିବେ, ବହୁତ ଦୂରରୁ ଆସିଥିବେ, ବହୁତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଆସିଥିବେ, ମଜାମସ୍ତି। ତ ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଯାଇପାରୁନୁ, ଯେବେଳେ ଫ୍ରି ମିଳେ, ସୁଟିଂ ଅଫ୍ ଥାଏ, ତ ଆମେ ଯାଇପାରୁ। ତ ଆଜି ସୁଟିଂ ଅଫ୍ ଥିଲା, ତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବାକୁ। ତ ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲୁ, ବହୁତ ମଜା କରିଥିଲୁ, ବହୁତ ମସ୍ତି କରିଥିଲୁ। ତ ଗୋଟେ ଆସିଥିଲୁ ବୁଲିବାକୁ, ତ ବହୁତ ଭଲ ଜାଗାଟେ। ତ ବୁଲିଲା ଟାଇମ୍ରେ ବାଣ ଫୁଟିଲା, ତ ବହୁତ ଡିଜାଇନ୍, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ମଜା ଲାଗିଲା ଦେଖିବାକୁ। ବହୁତ ଏତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ଯେ ନିଜେ ବି କହିପାରିବିନି। ତ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ, ତ ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ବୁଲୁଥିଲେ ସବୁ ଆସିକି ଏଇଠି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖିଲେ, ଆସିକି ଭିଡ଼ିଓ ବି ବନେଇଲେ ମୋବାଇଲରେ। ଖୁସି, ମଜାମସ୍ତି, ସବୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆଣିନେବି। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମୋ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରିବେ। ତ ବହୁତ ସାରା ସେୟାର କରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଏମିତି ଆଗକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ, ବହୁତ ରଙ୍ଗୀନ, ଖୁସି, ତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆସିବ। ତ ଇଏ ବାଲିଯାତ୍ରା ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ଖୁସି, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଜାଗା। ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବୁଲିବାକୁ ଆସିବେ ବାଲିଯାତ୍ରା। ତ ଏଠି ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ହୁଏ, ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ହୁଏ, ସବୁ ହୁଏ। ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ କିଏ ଆସିଛନ୍ତି ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲିବାକୁ। କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଜଣାଇବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଏମିତି ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ତ ବହୁତ ସମୟ ଧରି ଏ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବଜାୟ ରହିଲା, ତ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ବାଣ ଫୁଟି ଚାଲିଲା। ତ
तो बहुत मजा लगिला, बहुत एंजॉय लगिला, बहुत मस्ती लगिला। तो देखिले तो कही होनी, कहले भी कही होनी। तो एते मजा लगिला, एते मस्ती लगिला जे कहीं भी हेलानी। तो ये एक्चुअली बाण फुटा शेष होती। तो आगू को जीवा कौन ये तो बहुत सारा लोक बहुत ये एंजॉय कर बुलूँ, बहुत मजा मस्ती कर। तो आम आगू को बढ़िलु तो बाली यात्रा को। तो आगू को एमती आम बुली बुली बहुत मजार बहुत एंजॉय बुली बुली जाऊँ। तो मु भावुँ मु आहरी आगू को जीवी बोलिका। तो एमती आगू को गला बेले बाटे गोटे छोट पिलाटे बहुत दौड़े आमर बाउंश डोली कहती, बाउंश खेल कहती। तो पिलाटा बहुत बढ़िया खेलुला, बहुत खेल देखौला भी, बहुत एंजॉय करथला, बहुत खुशी लगिला देखा। तो बाटे गला बेले आउ एक छोट पिला बहुत बढ़िया बागे बहुत खुशी रे बहुत एंजॉय करथिला। देखो घोड़ा जाऊँगी, बहुत मजा लगुला, मस्ती लगुला। तो एंटरटेनमेंट लगुव भी भितर। तो समस्ते जाऊँ, बहुत गहली अच्छी, बहुत ये अच्छी। तो देखो पिलाटे केमती सजाई बस, बहुत एंटरटेनमेंट करूँ पिला लोक समझ के बहुत खुशी कराऊँ। तो गोटे छोट पिला सागर कथा हो तो सी ये सब जिन कहूँ मुझे डर ना मुझे भी मनीष। तो सब खुशी मजा मस्ती टी अच्छी, भितर एंजॉय अच्छी। समस्त आसुँच बुलिया बहुत दूर सांग मैंने बहुत एंजॉय करते, आम भी बहुत एंजॉय करूँ। सब बाहर जो आसते सब बहुत एंजॉय कर, बहुत मजा मस्ती कर। तो आम जा जलपरी देखा। तो देखो जलपरी तो बहुत बढ़िया लगिला देखा, बहुत मजा मस्ती लगिला, बहुत सुंदर लगिला। तो बहुत एंटरटेनमेंट लगिला, तो बहुत खुशी लगिला। तो भितर समस्त सागर से हाथ मिलाऊँ, बहुत मजा मस्ती समते बहुत खुशी है। तो आम आस आउ जा बहुत ये बहुत एंजॉय हो, बहुत मजा मस्ती हो। तो गोटे मैडम आसबे बहुत तांको भितर बहुत भल कथा कहे कटक मीनिंग की बहुत एंटरटेनमेंट हम। तो एक्चुअली मैडम कहते तो कटक गोटे भाईचारा सहर। तो बहुत वर्ष है मुझे मो ड्यूटी अच्छी, मो घर किंतु कटक नुहे, किंतु मु मिसीगली बहुत वर्ष है, मत भी कटक मो घर भाया लगे। तो एक्चुअली जो सोशल मीडिया सब हो तो से समस्त सावधान रहे। तो जी अधिका सोशल मीडिया यूज कर भी से जन नहीं। तो बहुत सावधान रहे, बहुत खुशी मजा मस्ती अच्छी भितर। तो मैडम जो कथा कहले बहुत बढ़िया कथा कहले, बहुत खुशी कथा कहले जो मन छुईगला। तो कटक गोटे भाईचारा सहर, जेते चाहिए भी भाईचारा सहर को कहीं भांगी पारती। तो ये बाली यात्रा मु वर्ष है आसिक देखी आसी। तो आमर गणेश पूजार पर्व आरंभ बाली यात्रा जन कहले शेष। तो शेष तो कही हेनी किंतु शेष भाया लगे। तो एमती बहुत भल कथा कहले, बहुत खुशी कथा कहले, बहुत भल लगे। तो समते खुशी रे ताली माइले, बहुत मैडम जी कहते मु जानवर बहुत भल कहते। तो ये भाईचारा शहर को थोड़े दंगा होता। तो तांको गोटे दिल्ली कॉल आसाला। तो सी कहते तो तुम कटक एमती ना आप जोटा शुणी भूल शुणी। आम कटक है गोटे भाईचारा सहर। तो सेमती किसी दंगा न थाए कि न थाए। तो यहाँ भूल बुझाणा होमती सब कहले। तो एक्चुअली
ତା ଭିତରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ଏବେ ଆମର ଖୁସିରେ ଅଛୁ, ତ ବାଲିଯାତ୍ରାକୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଚାଲିଛି, ତ ସମସ୍ତେ ଜଗି ରଖି ଚଳନ୍ତୁ। ତ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଯିଏ ଯାହା ଛାଡ଼ୁଛନ୍ତି ସବୁ ଦେଖି ଚାହିଁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ଏମିତି ସବୁ କହିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ଲାଗିଲା। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଜାଗା, ତ ବହୁତ ଖୁସି ମହଲ, ବହୁତ ସମସ୍ତେ ଏନ୍ଜୟ କରୁଛନ୍ତି। ଘୋଡ଼ାଠୁ ଧରି ସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଥିଲା, ତ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ସବୁ ଚାଲିଛି। ତ ବହୁତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ଅଛି, ବହୁତ ମସ୍ତି ଅଛି, ତ ବହୁତ ଖୁସି ବି ଅଛି। ତ ତା ଭିତରେ କିଛି କହି ବି ପାରୁନି, ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ଆଖି ଝଲକି ଯାଉଛି। ତ କଟକ ସହର ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ଆଉ ଲାଇଟ୍ ଝଲକରେ ପୁରା ଝଲକି ଯାଉଛି। ତ ଆମେ ଆସିକି ଗୋଟେ ଛୋଟ ପିଲା ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି। ତ ଛୋଟ ପିଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ତ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲୁଛି, ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରୁଛି। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆସିକି ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଆମେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଜାଗାଟା, ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ ଲାଗୁଛି। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି, ତ ସବୁ ମଜାମସ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି, ତ ଆଖି ନ ଚାହିଁଲେ ବି ନେବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ। ତ ଏମିତି ସବୁ ଥିଲା ଜାଗା, ତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ତ ତା ଭିତରେ ଆମେ ବହୁତ ଆଡ଼େ ବୁଲିଗଲୁ, ବହୁତ ଜାଗା ବୁଲିଗଲୁ, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କଲୁ ବି। ତ ଆସିକି ଆମେ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ତ ଆମେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବାଲିଯାତ୍ରା ବୁଲି ସାରିଲୁଣି, ତ ପାଖାପାଖି ବାହାରିଲୁ ଯିବା ପାଇଁକା। ତ ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ, ସବୁ ଜିନିଷ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ, ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଖୁସିରେ ଇଏ କରିବାକୁ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଏମିତି ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ, ନୂଆ ନୂଆ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସବୁ ଆଣିବି। ତ ଆଗକୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରିବେ, ତ ବହୁତ ଖୁସି ହେବେ, ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କରିବେ, ସବୁ କରିବେ, ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ସବୁବେଳେ ମୁଁ ଚାହିଁବି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି, ବହୁତ ପରିବେଶ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ତ ସବୁଥିରେ ବହୁତ ଖୁସି, ବହୁତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କରୁଛୁ ଆମେ। ତ ଆମେ ଏବେ ବାହାରିଲୁ ଯିବା ପାଇଁକା। ତ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ 6ଟାରେ ବାହାରିଥିଲୁ, ତ ଏବେ 10:30 ହେଲେ ଆମେ ରିଟର୍ଣ୍ଣ କରୁଛୁ। ତ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି, ବହୁତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ, ବହୁତ ଖୁସି ସବୁ ଜିନିଷ ଅଛି ତା ଭିତରେ। ତ ବାଲିଯାତ୍ରା କେହି ଭୁଲି ପାରନ୍ତିନି। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ଏମିତି ସବୁବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ପୋଷ୍ଟ କରିବି, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁକା ମୁଁ ଆଗକୁ ଚାହୁଁଛି ଆଉ ବି ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି, ବହୁତ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ, ତାପରେ ମଜାମସ୍ତି କରିବେ, ଖୁସି ବି କରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବାଲିଯାତ୍ରା ରୋଡ଼ରେ ଠିଆଇକି ବାଲିଯାତ୍ରା ପଡ଼ିଆର ଦୃଶ୍ୟ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର, ବହୁତ ଆଲୋକିତ, ବହୁତ ଖୁସି ସବୁ ଅଛି। ତ ତା ଭିତରେ ସବୁ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ବି ଅଛି, ତ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ କେତେ ଖୁସି, କେତେ ମଜାମସ୍ତି ସବୁ ଥାଏ। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ବାଲିଯାତ୍ରାରେ ପାଇପାରିବ, ଯେମିତି ଖୋଜିବ ସେମିତି ପାଇବ, ଯେମିତି କୁହନ୍ତି ଇଏ ହେଲା ସେଇଆ ବାଲିଯାତ୍ରା, ଯାହା ଖୋଜିବ ତାହା ପାଇବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଆ ଏତେ ଦୋକାନ ଯେ ଖୋଜିବାକୁ ଟିକେ ଟାଇମ୍ ଲାଗିବ, ବାସ୍ ଏତିକି ହେଲା ଖୁସି। ତ ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ ବହୁତ ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ କଲୁ। ତ ସାଙ୍ଗସାଥି ସବୁ ଯାଇଥିଲୁ, ତ ବହୁତ ମଜାମସ୍ତି କଲୁ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କଟକ ସହର କେତେ ଜାକଜକମ, ପୁରା ଖୁସି ମଜାମସ୍ତିରେ ରହିଯାଏ ଦିନ।
तो देखुथिबे केते दुकान केते एंटरटेनमेंट केते खुशी सब ता भीतर थाए। तो आमर महात्मा गांधी चलिकी जाऊँ तो सी बहुत बढ़िया गेटअप नहीं तो बहुत खुशी कर बहुत एंजॉय कर पिला को तो कहीं भी हेनी सही भी हेनी तो एते सुंदर एते निज खुशी तो ये सब सुंदर जिनस अच्छी खाली खुशी मजामस्ती कर तो जाइए बुलवा को तो एते खुशी लगुला जे कहूलु आउ टिके रही जाओ किंतु एक्चुअली बहुत कष्ट है तो बहुत बाट चलिकी जाऊ तो से जुग शीघ्र पलि आसलु तो एक्चुअली तो मो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट शेयर करेंगे तो जिते हम शेयर करेंगे तो निश्चिंत बहुत एंटरटेनमेंट बहुत खुशी लगे। जय जगन्नाथ।